पंजाब के 3 माह के बजट की इब्तिदाई तजावीज़ तैयार। 42 सेक्टर्स के तहत 280 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। सड़कों के लिए 48 अरब 55 करोड़ रुपए मुख्तस किए जाएंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन को 23 अरब 50 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। पब्लिक बिल्डिंग्स के लिए 12 अरब 13 करोड़ रुपए तजवीज़। लाहौर के लिए ब्लू और पर्पल लाइन का फ्यूचर प्लान। एलडीए और मैस ट्रांजिट अथॉरिटी में इख्तिलाफ बढ़ गए। एलडीए मैस ट्रांजिट ट्रेन की बजाय बीआरटी सिस्टम लाने की ख्वाहां। ब्लू और पर्पल लाइन पर एक लाइन की लागत 20 खरब से ज्यादा। अथॉरिटी एक बार फिर करोड़ों से स्टडी करवाने की ख्वाहिशमंद। सरकारी अस्पतालों से अद्वियात चोरी। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का एक और स्कैंडल आ गया। पीआईसी से कंट्रास्ट इंजेक्शन की चोरी का इंकशाफ हुआ। मुलाजिम अली से कंट्रास्ट इंजेक्शन बरामद हुआ। टीका 5 से 7,000 में प्राइवेट अस्पतालों को बेचा जाता रहा। ड्रग टीम ने मुकदमा दर्ज करवा दिया। तहकीकात शुरू। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी आईसीसी इजलास में शिरकत के लिए दुबई चले गए। स्पेशल असिस्टेंट चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जैन आसिम भी रवाना हुए। इजलास में टी20 वर्ल्ड कप 2024 की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। मोहसिन नकवी आईसीसी को चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों पर ब्रीफिंग देंगे। शहर में गिरां फरोशी अरूज पर। दूध 160 की बजाय 180 रुपए फरोख्त। दही के 180 की बजाय 220 रुपए वसूल। डिपार्टमेंटल स्टोर्स भी मुनाफाखोरी में पेश। डीसी काउंटर्स पर गैर मायारी सब्जियां फरोख्त। एलपीजी की ब्लैक मार्केटिंग। 3 दिन में सिलेंडर 800 रुपए तक महंगा हुआ। सरकारी कीमत 257 रुपए किलो। शहर में 320 रुपए फरोख्त। लाहौर में चलने वाली 22 लाख गाड़ियां ई चलान नादहिंदा। कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाली गाड़ियों के जुमा 3 अरब रुपए वाजिबुल अदा। कानून साजी न होने से शहरियों ने ई चलान को गैर संजीदा ले लिया। हुकाम के मुताबिक रिकवरी के लिए इकदामात शुरू कर दिए गए। महकमा रेलवे मुसाफिरों की जानों से खेलने लगा। बगैर मुरम्मत 46 बोगियां चलने से बड़े हादिसात का खदशा। ट्रेन ऑपरेशन के लिए बोगियों की किल्लत। उधर गाजियाबाद रेलवे ट्रैक जमीन में धंस गया। करोड़ों मालियात का लोहा जमीन की नजर। मालगाड़ियों के डब्बों को कूड़े करकट के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। तालीमी बोर्ड और एजुकेशन अथॉरिटी में डेड लॉक बरकरार। इम्तिहानी सेंटर्स में बिजली की फराहमी के मामला तय न हो सके। उम्मीदवार कम रोशनी में पेपर हल करने पर मजबूर। उधर मैट्रिक इम्तिहानात के निगरान अमले में सिफारशी असातिज़ा लगाए जाने का इंकशाफ हुआ। बेशतर इम्तिहानी सेंटर्स में प्राइवेट असातिज़ा तैनात। पंजाब भर के सरकारी स्कूलों में सालाना इम्तिहानात का आगाज। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन के तहत इम्तिहान लिए जा रहे हैं। 80 लाख से ज्यादा तुलबा शरीक हुए। मार्च में स्कूल का हर उस्ताद एक पौधा लगाएगा। तीसरी और ऊपर की क्लास का हर बच्चा भी एक पौधा लगाएगा। महकमा स्कूल एजुकेशन ने शजरकारी मुहिम की हिदायत कर दी। बच्चों के लगाए पौधों पर उनके नाम की तख्ती भी लगाई जाएगी। डॉक्टर्स को तनख्वाहें और सिक्योरिटी फ्राहम करो। यंग डॉक्टर्स का हेल्थ फैसिलिटीज मैनेजमेंट कंपनी के सामने एहतजाज। अस्पतालों की तालाबंदी का इंदिया। सदर वाईडीए ने कहा पीएचएफएमसी के जेर साया अस्पतालों को बंद कर देंगे। जमान पाक का फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा से गैर फाल। गंदगी के अंबार, पानी और कीचड़ जमा। मुगलपुरा का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद। शहरियों को साफ पानी की किल्लत का सामना। उधर अली टाउन मनावा अदम तवज्जो के बायस मसाइल का गढ़ बन गया। मुतअद्दिद सड़कें शदीद टूट फूट का शिकार। सीवरेज का निजाम दरहम बरहम। मियानी साहब कब्रिस्तान भी बद इंतजामी की नजर। हिफाजती दीवार का ज्यादातर हिस्सा गिर गया। लोहे के जंगले चोरी हो चुके। मुस्लिम टाउन मोड़ चिन्योट गली में बेहंगम तारों के गुच्छे वबाले जान बन गए। बेहंगम लटकती तारें घरों के दीवारों को छूकर गुजरती हैं। बारिशों के बायस तारों में करंट आना मामूल बन गया। करंट लगने के मुतअद्दिद वाकयात में लोग जानी नुकसान उठा चुके हैं। सफेद पोशी का भरम रखें, फोटोशूट ना करवाएं। ताजपुरा में रमजान निगहबान पैकेज की तकसीम के तरीकाकार के खिलाफ एहतजाज। खवातीन के तहफुजात। वजीर आला ने घर की दहलीज पर राशन देने का ऐलान किया था।
آٹے کا تھیلا دے دیتے ہیں, ساتھ ایک تصویر اتروا لیتے ہیں. اگر آپ نے دینا ہے تو ٹھیک ہے, اچھے طریقے سے دیں, نہیں دینا تو اس طرح خواتین کی تذلیل تو نہ کریں. وزیر صحت عمران نذیر کا جعلی ادویات بنانے والی فیکٹری میں چھاپا. ٹھوکر نیاز بیگ میں فیکٹری اوپل فارما کو سیل کر دیا گیا. عمران نذیر کی فیکٹری میں جعلی ادویات کو قبضے میں لینے کی ہدایت کی. جعلی 4 قسم کے سیرپ, 2 قسم کی کریم غیر قانونی بنائی جا رہی تھی. ٹیپا انفورسمنٹ ونگ متحرک. شہر میں غیر قانونی سائن بورڈز کے خلاف آپریشن شروع. جیل روڈ, ایم اے عالم روڈ پر غیر قانونی سائن بورڈز کے خلاف آپریشن کیا گیا. نور جہاں روڈ, لبرٹی پر لگے غیر قانونی سائن بورڈز بھی ہٹا دیے. ٹھوکر سے ملتان چنگی تک انسداد تجاوزات آپریشن. 3 ٹرک سامان ضبط. روڈا کا سگیاں روڈ پر کمرشلائزیشن فیس نادہندگان کے خلاف آپریشن. متعدد پلازے سیل. سیل شدہ جائیدادوں میں برکت گڈز ٹرانسپورٹ کمپنی, جمیل ٹریڈرز شامل ہیں. سحر اور افطار میں معیاری کھانوں کی فراہمی. فوڈ ٹیموں کی گوال منڈی, نسبت روڈ اور شادمان میں افطار پوائنٹس کی چیکنگ. قوانین کی خلاف ورزیوں پر 3 فوڈ پوائنٹ بند. 16 پوائنٹس کو جرمانے, 13 کو اصلاحی نوٹسز. 16 پوائنٹس کو 2,69,000 کے جرمانے عائد کیے گئے. خفیہ سروے نے پولیس تفتیش کے ناقص نظام کی پول کھول دی. ہر ضلع کے ایک ایس ڈی پی او کی کارکردگی کا آن لائن جائزہ لیا گیا. ایس ڈی پی او اور رینک کے افسران کی تفتیش میں عدم دلچسپی سامنے آئی. ایس ڈی پی او ڈیفنس اے لاہور سمیت 19 اضلاع کے افسران کو لیٹر آف ایڈوائز جاری. الیکشن ایکٹ کی سیکشن 104 رول 94 کے خلاف درخواست. جسٹس سلطان تنویر احمد نے درخواست گزار سے کہا, آپ سپریم کورٹ جائیں. سیکشن 104 پر ہم فیصلہ دے چکے ہیں. سلمان اکرم راجہ والی پٹیشن آپ نے ساتھ نہیں لگائی. ہائی کورٹ نے سماعت 18 مارچ تک ملتوی کر دی. ایف آئی اے میں 24 ارب منی لانڈرنگ کا کیس. پرویز الہی کو اسپیشل سینٹرل کورٹ پیش کر دیا. نامعلوم مقدمات کی تفصیل کے لیے کیس دوسری عدالت میں بھجوانے کی استدعا منظور. پرویز الہی کی اہلیہ اور بہن سے ملاقات. پی پی 32 سے ضمنی انتخاب لڑیں گے. کاغذات نامزدگی پر انگوٹھا لگایا اور دستخط کر دیے. عسکری ٹاور حملہ اور جلاؤ گھراؤ کیس کا ٹرائل. عمر چیمہ, اعجاز چودھری, یاسمین راشد کے خلاف کیس کی سماعت. اے ٹی سی کے جج نے کہا, آئندہ سماعت پر ملزمان میں چالان کی کاپیاں تقسیم کی جائیں گی, جس کے بعد فرد جرم عائد کی جائے گی. مزید کارروائی 3 اپریل تک ملتوی. لڑکی کو تلاش کریں, جہاں سے مرضی ڈھونڈ کر لائیں. ہائی کورٹ نے ایس ایچ او سبزہ زار کو ڈانٹ پلا دی. جسٹس طارق ندیم نے کہا, آپ رپورٹس جمع کروا رہے ہیں, لیکن لڑکی رابعہ کو کیوں بازیاب نہیں کروا رہے. 21 مارچ تک لڑکی کو ہر صورت بازیاب کروا کے پیش کرنے کا حکم جاری کیا. والٹن ریلوے کراسنگ فلائی اوور منصوبے میں پیش رفت. 1 لین کی ایسفالٹ تیار. والٹن روڈ تک اپروچ روڈ کی سب بیس بھی مکمل. فلائی اوور 2 پر گارڈرز رکھنے کا عمل شروع. سی ای او سی بی ڈی عمران امین کی زیر صدارت جائزہ اجلاس. کہا, منصوبہ آخری مراحل میں داخل ہونے جا رہا ہے. پنجاب اسمبلی کا اجلاس کل صبح 11 بجے طلب. گورنر پنجاب ولی الرحمان نے اجلاس طلب کیا. اجلاس کی صدارت اسپیکر ملک محمد احمد خان کریں گے. ادھر ضمن الیکشن والے اضلاع میں تقرر و تبادلوں پر پابندی. الیکشن کمیشن نے الیکشن شیڈول جاری ہونے پر پابندی عائد کی. ہیلتھ کارڈ کو مزید مؤثر بنانے کے لیے ورکنگ گروپ بنانے کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ نے منظوری دے دی. ہیلتھ کارڈ کی ری لانچنگ کے لیے 3 ماہ میں قابل عمل پلان طلب. وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت خصوصی اجلاس. پنجاب حکومت طلباء کی غذائی ضروریات پوری کرے گی. اسکولوں کے طلباء کو دودھ کے ڈبے ملیں گے. مریم نواز کی زیر صدارت اسکول ایجوکیشن سے متعلق اجلاس. اسکول ایجوکیشن کونسل کی تشکیل نو کا فیصلہ. پنجاب کی سینٹ ٹکٹوں کا معاملہ. پی ٹی آئی رہنما اسلام اقبال نے امیدواروں کا اعلان کر دیا. سینئر قانون دان حامد خان اور زلفی بخاری کو جنرل نشستوں پر پارٹی ٹکٹ دینے کا فیصلہ. کرنل ریٹائرڈ اعجاز منہاس کو رنگ روڈ امیدوار نامزد.
लीगी एमपीएस का आबशार खिदमत मरकज शादमान का दौरा, ख्वाजा इमरान नजीर, हिना परवेज भट्ट, सादिया तैमूर, गजाली सलीम भट्ट शामिल। एएसपी शहर बानो ने ब्रीफिंग दी। न्यू भोगेवाल के इलाके बाई घुम्मी रोड की तामीर सूबाई वजीर ख्वाजा इमरान नजीर ने इफ्तिताह किया। उधर सूबाई वजीर रमेश सिंह अरोड़ा से फ्लोर मिल्स के नुमाइंदगान की मुलाकात, इफ्तिखार अहमद, आसिम रजा, मियां रियाज अहमद, सज्जाद अवान शामिल। सेहत और तालीम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह, ऐवान से 9 माह का बजट पास करवाएंगे। 65 लाख खानदानों को रमजान पैकेज पहुंचाया। मजीद मराआत का भी ऐलान होगा। सूबाई वजीर खजाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान की खुली कचहरी में गुफ्तगू। वजीर खुराक बिलाल यासीन के जेर सदारत इजलास, गंदम की खरीदारी के लिए पॉलिसी मुरतब करने की हिदायत। बारदाना की तकसीम के लिए जल्द दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। सेक्रेटरी खुराक, डायरेक्टर फूड, डीजी फूड अथॉरिटी, केन कमिश्नर पंजाब की शिरकत। ई बाइक्स का कोटा डबल करने का फैसला, कायमा स्टीयरिंग कमेटी का पहला इजलास। सूबाई वजीर बिलाल अकबर खान ने कहा, पहले फेज में मुख्तलिफ जामियात के तुलबा को मोटरसाइकिल मिलेगी। चिल्ड्रन लाइब्रेरी को स्टेट ऑफ द आर्ट बनाने का फैसला। वजीर तालीम राना सिकंदर हयात ने लाहिया अमल मुरतब करने का कह दिया। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफी के जेर सदारत इजलास, तरक्याती स्कीमों और रिवैम्पिंग के मंसूबों पर बातचीत। स्पेशल सेक्रेटरी डेवलपमेंट सैयद वाजिद अली शाह, आगा नबील, अब्दुल हक भट्टी की शिरकत। गुर्दों के आलमी दिन पर आगाही वॉक, पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी ने शादमान में एहतमाम किया। जिना अस्पताल में भी आगाही वॉक। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफी की शिरकत। प्रिंसिपल प्रोफेसर आयशा आरिफ, एमएस डॉक्टर याहिया सुल्तान भी हमकदम हुए। सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल से पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की टीम ने मुलाकात की। सुहेल शौकत भट्ट को महकमा सोशल वेलफेयर के मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। महंगाई ने लोगों की जिंदगी अजीरन बना दी। हुक्मरान अशराफिया अपना प्रोटोकॉल मराद कम करने को तैयार नहीं। एक बार फिर IMF के दरवाजे पर जा पहुंचे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने एक बार फिर हुकूमत को जाली करार दे दिया। कमिश्नर की जेर सदारत अशियाए खोरोनोश की कीमतों पर इजलास। लाहौर की मंडियों में आने वाली सप्लाई का जायजा, कहा प्याज की कीमत पर दबाव जल्द खत्म हो जाएगा। IG पंजाब उस्मान अनवर की जेर सदारत इजलास। तहफ्फुज़ दरसगाह के अमूर पर तबादला ख्याल। DIG वेलफेयर गाजी सलाहुद्दीन, अली नासिर रिजवी, शहर बानो नकवी समेत दीगर अफसरान की ब्रीफिंग। उस्मान अनवर ने कहा, तहफ्फुज़ दरसगाह ट्रांसजेंडर्स बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन है। CCPO बिलाल सदीक अमियाना की जेर सदारत इजलास। 22 नए थानों के क्याम के मंसूबे पर अमल दरामद का जायजा। उधर SP मॉडल टाउन अहमद जुनैर चीमा की जेर सदारत इजलास। सर्कल के SHOs मुहर्ररान की शिरकत। नाकिस कारकर्दगी पर SHOs की सरजनिश। जिंदगी अल्लाह का अनमोल तोहफा है। शिकवे शिकायत खत्म करें। जब भी किसी से मिलें, खुश होकर मिलें। दूसरों के गम बांटें। वालिदैन की खिदमत गुजार बने। मारूफ अदाकार जावेद कोडू की शहर रमजान ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। अगर गर्दन कटी हो ना तो खाली लाश से काम है, तो उसको भी कहेंगे यार कितनी अच्छी लग रही है ये। बड़ी बेमर। वो दानिश साहब का शेर है, नशीला साहब के बड़े भाई, मरने वालों पे तो रहम करेगा क्या कोई, मरने वालों पे तो रहम करेगा क्या कोई, जीने वालों को यहाँ ला देते हैं। अल्लाह। सेफ सिटीज अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम क्राइम स्टॉपर सर्विस के मुतालिक आगाही सेमिनार हुआ। तुलबा को क्राइम स्टॉपर नंबर पर जाम के खुफिया इतला देने के तरीकाकार के बारे में आगाह किया गया। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन और लम्स के दरमियान मुआहदा तय। मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब लम्स यूनिवर्सिटी में हुई। इल्मी तहकीक से तालीमी मंसूबों को मजीद बेहतर और नतीजा खेज बनाया जा सकेगा। तहकीक के लिए मौज़ूआत पैफ की तरफ से दिए जाएंगे।
پلاک میں پنجابی نعتیہ مشاعرہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے پھول نچھاور غلام حسین ساجد نے مشاعرے کی صدارت کی۔ ویساکھی میلے کی تیاریاں شروع، متروکہ وقف بورڈ آفس میں اجلاس، صوبائی وزیر سردار رمیش سنگھ اروڑا نے صدارت کی۔ فرید اقبال، رانا شاہد سلیم، ثناء اللہ خان کی بریفنگ۔ سکھ یاتری 13 اپریل کو واہگہ کے راستے لاہور پہنچیں گے۔ پنجاب یونیورسٹی ہیلی کالج کا 12واں کانوکیشن، چیئرمین پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن ڈاکٹر شاہد منیر کی شرکت، وائس چانسلر ڈاکٹر خالد محمود، ڈین ڈاکٹر مبشر منور خان شریک ہوئے، پرنسپل ڈاکٹر احمد منیب، ڈاکٹر احمد اسلام، خواجہ احمد حسان بھی آئے۔ اور رمضان المبارک T20 ٹورنامنٹ، عرفان سپورٹس نے کوما سپورٹس کو 6 وکٹوں سے ہرا دیا۔ کوما سپورٹس نے 8 وکٹوں کے نقصان پر 126 رنز بنائے۔ عرفان سپورٹس نے 4 وکٹوں کے نقصان پر میچ جیت لیا۔